الله. الحمد لله الذي جعل الشهر شعبان موسما للخيرات وتجلى فيه على العباد وأعطاهم كثيرا من الحسنات وغفر لهم الذنوب وأنزل عليهم رحمة والبركات. لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. أحمده وأشكره على ما تفضل علينا من جزيل الإنعام، وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها الناس، أفيقوا من غفلتكم وشمروا في العبادة عن سائر الجد والاهتمام، واجتنبوا الغيبة والنميمة والحقد والحسد والعداوة والبغضاء والخصام، وواصلوا الأذكار بالليل والنهار، واكثروا من الصدقات للفقراء والأيتام، وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. واغتنموا العمل الصالح بالإخلاص تنال النعيم وحسن المعال، واصلحوا الأعمال مع حسن الضراء إلى الله وكمال الابتهال، وراكبوا مولاكم فإنه عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات نعيم. وإن كنتم تنتظرون مواسم النفحات فهذا شهر شعبان المعظم الذي شرفه الله وجمله بالانتساب إلى الحبيب الأعظم. قد وفاكم بالخيرات فاشكروا الله على من أنعم عليكم وتكرم، وقوموا في مقام الإحسان إن الله عنده أجر عظيم. أمي الله تعالى تنو الله تعالى من يفلانك سنول من كن كالولا لور دوي مي هير كالور دوي الله تعالى من يقرطانك وكالي كنا نو سنول من كن كالي أكجونا ay jini ka uma feuna soncha mana ka bo hero ga Allah ta'ala mi ayafara aka joma alkalin kono ka chaya o ka jurumuna ay jigini ka o ka hinena ani baraka o soncha ma o kera ni kalu yi olawna tigi site min ka kani batoi kuna kera Allah ta'ala kelimbe wa Allah ta'ala de ko doni domba yi Allah ta'ala de ko bangini domba yi ale de kuliya masai ale de ceyi masai amo masai tano ka barakalla ke ayi ka dafin ka ayi fin ke an ka auye ka bo fi samandiyaura ani ka bo nemuna ani ka bo lafiyaura ayu min ke auye o yi fi samandiya min na ka ko wa ami ya fayini ka o masai ni fe ne na au ka jurumu ya rabbi ala ma ga jurumu ya fara wa an shirya ka foti site mi ka kani pato kenyama kuna kira Allah ta'ala kelimpe Allah ta'ala de korota masai Allah ta'ala de boye masai wa an shirya ka fama kuntigi ba ne Muhammad da mini ja ta Allah ta'ala ka jonyuma no ka kiradu Muhammad alladhi danfu nas kuntigi amma Allah ta'ala de neman chama kisi chama baraka chama kodi Muhammad da minma anaka so dinu anaka sahaba nyimo anano mini ba bela jeni ke sura ka fo ata se kiyama ma ya rabbi alaka amfara Muhammad da min ka jama kuruka bani ko fe ya Allah ta'ala ka jon ne ba awladi ni fe mi yara kun ladi no ye
we fe na son folo mi wode ala yasranya masabu yana se korotara ani Allah taala ka batu madal islamo wala anga batu tinyena ni ala yasranya te kwanga dija ala yasranya di kasr auna anga fotawra nanga kewalura ya awadamadu aido ay kunu kabo auka nyinai nasa nyinami au bara ay dija ka kunu kabo ura islama ya dija ka uce sirka taya awa batura ni farfonu ye ani yere minaw ye kabo ko konuma kabo haram ya koma islama ya dija ka yoro jeya ka taya kabo korofonuma aya yoro jeya kabo nami mayawma aya yoro jeya kabo nyum konyawma aya yoro jeya kabo nyum hasriyawma aya yoro jeya kabo nyum jugiyawma aya yoro jeya kabo funnyum koroma islama ay tunike awala talaka kufo raka taya sufe laura ani tilife laura islama aya dija ka taya nike kabo saraka ukabora ko di fantoma ayi jine yatimandewna mogo mo wani ka fe juru do Allah taala ra kabo nyumana ikado Allah taala abu nyuman fara nyon kan ka taya ele wa be banka juru mujafa ke unyuma ke ba nunu ye masami Allah taala yi barakala masadu muyu masadu Allah taala yi wato na badal islamu ifo kumbe jumai angandi janga juru do Allah taala ra wallahi masami Allah taala yi ati awa maka juru mine nati na sara iye wa o juru sara ifana aba fara nyon kan ki ka juru sara nai wato na anga juru anga ke juru mando bawo ye ala mu no bayra awye salama ya ti jaka ka baro to no mabo no ibara nyimo ye ni konna biyawe no kera Allah taala kan ne masoro abina ndaban ko nyimo fana soro salama ya ti jaka nye ni ka baro ura awa ni konna biyawe ka ta Allah taala ma ani yere minawye ka ba Allah taala yi aw bal ka bo feminuma salama ay korosinike atu Allah taala ka dauna ay daminu ila aw salamuna aya ti jaka dawun danna mukoso masami Allah taala ko dogoni dombagalu ko mi kene kayna o dombagalu ale de masawla bilbile ale de korota masai ko mo min no li maniera Allah taala ma ka ba ka bara nyuma ke Allah taala ka jinye manso wodi ba ale mo yine aljina ya rabbi alaka oso ila sago ambela jeni no ya sura awslamo naw kira na ko no ni kira here watu dira nyuma ya wakati dira kalo do ni fula auka na bu fama ko shaban no esuma be mon kono kalo we kalo la bile ba do yi madal islamo kalo mi Allah taala ko rotani ke al kalo ko nena dambe chamana kata aka kan ba bay manu alakra muhammadu ura madal islamo ay dafani ke aw islamon ka nkalo nyona na hero la so chamana ura ayaji ya ka Allah taala barakala kadafin ka ife min ke awi ka bonne muna ay boyenda awtiga Allah taala yi ay here min ke awi botona aw ka wuli nyumam ke baw kan loro aka jija kan loro ra masami Allah taala yi sarabi Allah taala ro sarami nakabu ke onche aka don ka ba kan nabi nyuma no Muhammad lamini huwa alwasitatu ila almanan alade tubai alade bi auntu kata awa folisiri masama no Allah taala yi wotuma na badal islamu amitu o Muhammad laminna nkoso Allah taala ko mo qur'an kono no ya soro aw ka ba Allah taala kanu wotuma na ay jaka aka kira ba Muhammad lamin kanu ura Allah taala fana bi aw kanu ura Muhammad lamin kira aw tuba de kata masara rahmanuma wotuma na fadarru ila Allah aya dama kaskata Allah taala maslamu ni solu la so jama ala kira Muhammad ka no kera Allah taala bi jini ka umma ni yara fulala ka bo aka abuka aka hinena abibanka bulali ka wi norola kiyamado na abita mando noro ni wa abibanka aka durumu yafa masami Allah taala yafa masado hine masado ya rabbi alama ya farauma ya rabbi alama hinena auna ikado mbali islamu ka fa Allah subhanahu wa ta'ala ay jignike ni kalo nan nyona dira nin kalo nan nyona Allah taala qur'ana aya jigi min kala aya bil bay ka di ala kira Muhammadu ma boyen koso Allah taala ako o aya na qur'ana bakona na amma wuli fiyo foni ke bay na be awun da dira na be aywa boyen bi ke to mi la bo yira awna kala ya bi ke to mi la bo yira la awna wotmana Allah taala fulani ka awun sulamon kala akodi qur'ana kono na nin kalo nan nyona no shabana kalo no awa sumado man kono kale ali aya jigira Allah taala ko de o aya na ako inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نهاية جيرا شعبان كالو دللا أو الله تعالى كوني أقوى كادو عليه الله تعالى أني منكو وبصلي كالنبي نمانك أي وين دا أو سلامون فنما أقوى مغامنو لمن يرى أي ركا صلي كاكا أو أكا كيسيني كاي مين كاتا وراني كما كاي مونيرا أونا ala ka sɔli bi dana mɛlɛkɛw ka sɔli bi dana anw adamadenw don an ka jija an ka sɔli kɛ ka caya n'an ka sɔli kɛ ka caya ala kira muhamadu b'an kanu n'an ye sɔli kɛ ka caya alaw taala yɛrɛ bɛ an kanu k'a sababuya kɛ muhamadu ka kanu ye o la ala kira sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ a ka kumakan dɔ la a ko a ye sɔli kɛ ale muhamadu kan ka caya a ko aw ka sɔliw dɛ o bɛ yira ale muhamadu la tɛnɛ suura ani lamisa suura n'ale y'aw ka baaraw sɔrɔ hɛrɛ ye a b'a law taala tanu ka da u kan n'a y'a ka baaraw sɔrɔ hɛrɛ tana ye a bɛ alaw taala dumuni yafa aw ye o la n balimaw silamɛw awa nin ye alaw taala ka yamaruya ye k'a di aw silamɛw ma k'a fɔ a ye sɔli kɛ kira muhamadu kan fo ka taa caya o tuma na hadisa minnu nana o la o ka ca kosɛbɛ n balimaw silamɛw o la an bɛ mun fɔ ɲɔgɔn ye fajibu da'iya Allah wa aminu bi a y'a to an ka limaniya alaw taala ka weleli kɛbaga ma n'o ye alakira muhamadu ye an ka limaniya a ma fana a ka fɔtaw la n'o kɛra yafa bɛna kɛ anw ma ka bɔ an ka jurumu na n'o kɛra anw na kisi sɔrɔ fana ka bɔ alaw taala ka janata tɔɔrɔ ma ya rabi ala ka laban ko ɲuman di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma a ko nin kalo in ɲɔgɔnna na tuguni n'o ye sabana kalo ye n'o ye sumarima kɔnɔ kalo ye o kalo in ɲɔgɔnna dɔra tuguni bala silamɛw inshaka al-qamar nisfaini mu'jizan li sayyidil bashar ni kalo ɲɔgɔnna na kalo a farana fila ye ka kɛ kabako ye ka yira adamadenw na ka kɛ kabako ye alakira muhamadu ye sallallahu alaihi wasallama mun kosɔn a masala kuntala ka ja awa kutuba in kɔnɔna kɔma ka sababuya kɛ jamakuru dɔw le nana ma n'o y'a yɛrɛ ka mɔgɔw ye ka maa wɛrɛ wele ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka fara u yɛrɛ kan ko muhamadu lamini min filɛ anw cɛma anw y'a sɛgɛsɛgɛ caman na ka dɛsɛ o y'o ka hakilibatigi dɔ wele ka bɔ jamana wɛrɛ la wasa o fana kana muhamadu lamini sɛgɛsɛgɛ tumana min na o cɛ in nana o de y'a ɲini ala kira fɛ sa n'o y'a sɔrɔ i ye kira ye kalo in filɛ sanfɛ a ka jigi n'a jigira a kana lɔ an kun dama na k'a fɔ ko de ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah ko n'a tilala o la a ka tilan fila ye o tumana a ka kuma caman fɔ an tɛ se ka na n'o bɛɛ ye kutuba kɔnɔna wa alakira sallallahu alaihi wasallama a ma wuli fiyewu nin kalo in ɲɔgɔnna na f'a ye alaw taala deli wa alaw taala y'a k'a ye i n'a fɔ cɛ in y'a ɲini cogo min na kalo ka jigi kana se kundama hakɛ la ka kalima fɔ ka ci ka bɔ ɲɔgɔn na dibi ka don ka jigi kɔnɔ ka bɔ o bɛɛ lajɛlen sɔrɔla a la n balimaw silamɛw o bɛɛ la nin kalo in na ɲɔgɔnna de ma o kosɔn an b'a kɛ hakilitigi ye o bannen kɔfɛ jiginni kɛra ala kɛra ka o de la sa wa ka bɔ alaw taala yɔrɔ kuranɛ aya in na ko iqtarabati sa'a wa inshaka al-qamar o tuma na ko muhamadu lamin i k'a dɔn ko kiyama sa'a kiyama wagati a surunyana aw la mun kosɔn wa inshaka al-qamar kalo cira fila ye aw ɲɛna ka ban o ye kiyama jɔ ka taamasiyɛn dɔ ye ne balimaw silamɛw o la an b'a alaw taala deli hakili ɲuman ala ma dira an ma awa diinɛ faamu ko ɲuman ala ma dira an ma ala k'an ka jurumu yafa barakallahu li wa